କେତେ ଜାଗା କେତେ ଲୋକ ଆଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ କାହିଁ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛ? ସିଆଡ଼େ ତ ଏତେ କାମ ମିଳୁଛି। ତମେ ସିଆଡ଼େ ରହିଯାଆନ୍ତ। ସିଆଡ଼େ ତ ରହିଥାନ୍ତ, ଇଆଡ଼େ କାହିଁ ଆସୁଛ? କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ କଳାବିଳାସିନୀ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଗୌରବ ଗରବିଣୀ ତଟିନୀ ମେଖଳା କାନନ କୁନ୍ତଳା ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଚାରୁହାସମୟୀ ଚାରୁଲାସମୟୀ ଚାରୁଭାସମୟୀ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ କବିକୁଳ ମୌଳି ତାଳ ତମାଳ ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଭୂମି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ମୋ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। ସଗର୍ବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁ, ଓଡ଼ିଶା ଆମର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର, କୋଣାର୍କ ଆମର, ଧରମା ଆମର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧୁବାବୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ମାଳତୀ ଦେବୀ ରମା ଦେବୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଆଦି ବୀର ବୀରଙ୍ଗନା ଆମର। ଏକଥା ସତ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ମୋର ଓଡ଼ିଶା। ଏଠି ମାଟି ତଳେ ଯେତିକି ସମ୍ପଦ ଭରି ରହିଛି, ମାଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମ୍ବଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଶ୍ରମ କୃଷି ଗମନାଗମନ ଶିଳ୍ପ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଯାବତ୍ ଆଖିଦୃଶିଆ ସଫଳତା ପାଇନାହୁଁ। ଆଜି ପେଟ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ କଲା ଛୁଆକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତ ମା, ଆଉ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟୁଛି ଦଲାଲ ପାଖରେ, ଭୁଲି ଯାଇଛି ତା ଗାଁ ଗହିରି ମା ମାଟି ମାତୃଭାଷାକୁ। ସତ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଟିରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା, ମାତ୍ର ମିଛ ପାଇଁ ସବୁ ଦୁଆର ମେଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଚରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜାତୀୟତାର ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି ସୁପ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ମାଆର ସୁପୁତ୍ର ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଦିନେ ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ଥିଲା। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ଯଥା ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ୟୁରୋପ ବଜାରରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୋତାଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଚାହିଦା ଥିଲା। ମଧୁବାବୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ମୁଣି ନେଇ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲି, ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଛି ଏଇଠୁ ରୋଜଗାର କରିଛି। ମୋ ମା ମାଟି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯଦି ନିଃସ୍ୱ ହୋଇ ଫେରିଯାଏ ତେବେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ମା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଦେବାଳିଆ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର। କଲିକତା କମ୍ପାନୀ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱେ କ୍ୟାଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଲୋଗୋ ନ ଲଗାଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱେର ଲେବୁଲ୍ ବା ଲୋଗୋ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ତଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମିଳିବା ସହିତ ରୟାଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କମ୍ପାନୀର ଜୋତା ସବୁକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱେ କ୍ୟାଡେଲ୍ କମ୍ପାନୀ କିଣି ନେଇ ବିଦେଶ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀକୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ମାତ୍ର ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବନାରେ ଉବୁଟୁବୁ ମଧୁସୂଦନ ଏହି ବିଦେଶୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଉତ୍କଳର ସୁନାମ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ପରିଚିତି। ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ବାଲି, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ଣ୍ଣିଓ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅଣ-ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଅଣ-ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଲେଣି। ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଜିର ମୋର ଉପସ୍ଥାପନ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବଜାର, ଅଣ-ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର। ଉତ୍କଳି ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଏକ
गवेषणात्मक प्रस्तुति को आपणଙ୍କୁ स्वागत करुछि। आजिर विषय ओडियांक बजार अण ओडियांक अधिकार काहींकि तार यथार्थता रही। आसंतु से विषय विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। बंधुगण, हाट आम संस्कृति सहित निबिड़ भाव में जड़ित। ओडियाटीए निजर सप्ताह जाकर समस्त आवश्यकीय पाई ए हाट उपर निर्भर करिथाए। तेल लुण परिबा ठारू आरंभ करी लुगापटा, छुंची सूता, गोरु गाई, छेली मेंढा, छता जोता तथा उत्कलीय हस्तकलार स्वाक्षर बहन करुथुवा जिनिसगुड़िकर विपणन तथा प्रदर्शन इत्यादि सबुकिछि सहजरे उपलब्ध हेउथिबा स्थानटी हेउछि एही हाट। एही हाट जोगु आम राज्यर कला संस्कृति उन्नत मानर कारीगरीर व्यापक प्रचार प्रसार होइथाए। एही हाट विदेशी पर्यटक आकृष्ट करने सहित आम देशीय उत्पाद गुड़िकर बिक्री बटा होई आम अर्थनीति को समृद्ध करने सहित आम उत्कर्ष को देश विदेश रे परिचित कराई थाए। एही हाट साप्ताहिक बा सप्ताह रे 2 थर होई पारे। समय बदलिबा सहित संस्कृति मध्य बदलिबारे लागिछि। वाणिज्यिक हेउ अबा शासनगत कारण हेउ वैदेशिक प्रभाव आम भाषा परंपरा और संस्कृति उपरे पड़िछि। भाषा साहित्य प्रभावित हेबा फलरे अनेक वैदेशिक भाषा और संस्कृति आम चलनी रे जबरदस्त प्रवेश करिछि। आमे आम निजर आपणार भाषा संस्कृति को भूलीगले विदेश को आपणाई नेले। एही वैदेशिक शब्दगुड़िकर प्रभाव रे आम पूर्वसूरी माने सृष्टि करिथिबा शह शह निजस्व शब्दगुड़ी को आमे भूलीगले। भाषा असुरक्षित हैला, शब्द भंडार अशुद्ध बा अपमिश्रित हैला। सेहीपरि एही हाट को असुरक्षित करी आम संस्कृति रे बजारर प्रभाव बढ़िला। हैला कौन? हाट सप्ताह रे थरे किंबा 2 थरे हेउतिला। एही बजार सबुदिनिया होई आम संस्कृति और परंपरा को नष्ट करने सहित आम मौलिकता को आम अर्थनीति को प्रभावित कला। आम लोककला हस्तकला आम मानव संबल को आम एकचाटिया अधिकार को प्रतिद्वंदितार कसटी पथर रे माझी हेबा पाई बाध्य कला। आम भाषा परी आम मानव संबल अर्थनीति आम भौगोलिक स्थिति मध्य विपन्न हेबाकु लागिला। आम बजार आमर होई रहिला नहीं। पुंजीपति मानंकर बाहर राज्य व्यवसायी मानंकर नियंत्रण को चलीगला। प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव रे सेमाने आम अर्थनीति को आम व्यावसायिक संस्कृति को नियंत्रण करने को लगिले। एही वीडियो रे अनेक एहीपरि चित्र बा छवि आपण मानंकु देखा जाइछि जेगुड़िक सबू बाहर राज्यर व्यवसायी नियंत्रण को चली जाइछि। कहार पेटपाटना को, कहार भावावेव को, कहार सामाजिक स्थिति को क्षति पहुँचाइबा मोर उद्देश्य नुहे। उत्कलीय मानक स्वार्थ रक्षा एकमात्र उद्देश्य। एते संख्यार बाहर राज्यर व्यवसायी जदि आम राज्यर व्यवसाय करने को आसबे ए उत्कली माने करिवे कौन? किपरि निजर परिवार प्रतिपोषण करिवे? बंधुगण, आपण मानक निकट उपस्थापन करुछि ए व्यवसायी माने ओडिशा रे व्यवसाय करुछंती। ओडिशा रु तांकर अर्थ रोजगार करुछंती, परिवार प्रतिपोषण करुछंती। मात्र आम भाषा प्रति तिले मात्र सम्मान नाही, केउठी आम भाषार व्यवहार नाही। ए कि प्रकार न्याय, ए कि प्रकार सहनशीलता? कहीं आमे एते सहिबा? आम भाषा प्रति जार तिले मात्र सम्मान नाही, सेमाने एठु रोजगार करिवे, आमको आम भाषा को सम्मान देवे नाही। ओडिशार विभिन्न स्थान रे आपण माने देखुथिबे एहीपरि बादाम बेपारी माने व्यवसाय करुछंती, पसरा मेलाइछंती। ए माने सबु अण ओडिया। आमर ओडिशार जो बेपारी माने आम देशी बादाम सबु बिकुथुले सेमाने सबु हाथ बांधी बसिलेणी, अन्य बेपार को चली गलेणी केवल एही अण ओडिया बेपारी माननक पई। हे उत्कलीय माने आपण माने परदा उपर देखुछंती आउ एक बेपार, यह होछि गुपचुप बेपार। आपण माने कहि परंती यह एक छोट बेपार, मात्र ना, यार प्रभाव बहुत बेसी। यार मार्केट
बहुत बड़ कारण यही गुपचुप बेपार प्राय ओडिशार चारिआडे चली थाए। समस्ते गुपचुप खाइबा बा चाट खाइबा भल पाती। आपण माने जानती ए गुपचुप आ चाट बेपार आ ओडिया मानक हाथ में नाही। यह पूरापूरी अण ओडिया कब्जा को चलीगलानी। जेपरी यह अण ओडिया अधिकार रे परिणत हो गलानी। यह द्वारा हेउछि कौन से माने यहाकू निजर एकचाटिया व्यवसाय भाव में व्यवहार करुछंती। मन इच्छा दर निर्धारण करुछंती। ओडिया को लुटुछंती। आम राज्य रे व्यवसाय करिवे, आमठू परिवार प्रतिपोषण करिवे, मात्र आम भाषा प्रति तिले मात्र सम्मान नाही। तांकर द्वारा प्रस्तुत खाद्य पदार्थ को जहाँ आम संस्कृति सहित केबे भी जड़ित नुहे ताकू मध्य आम उपरे लदी देउछंती। एहा द्वारा आम संस्कृति प्रभावित हेउ नाही कि समस्त अणओडिया व्यवसाय मानक पई ओडिशा बाजार हेउछि विशाल बाजार। भूस्वर्ग अति स्वच्छंदरे समस्ते ओडिशार व्यवसाय करुछंती। समस्तंकर प्रथम पसंद ओडिशार बाजार। किए बाहर राज्य रे बसी सेठारु व्यवसाय को नियंत्रण करुछि, किए सीधा सड़क बा प्रत्यक्ष भाव रे ओडिशा बाजार रे प्रवेश करी निजर व्यवसाय करुछि। ओडिया को लुटुछि। ओडियार अर्थनीति को प्रभावित करुछि। निजर एकचाटियापन जाहिर करुछि। ओडिया को दादन हवा को बाध्य करुछि। रास्ता कड़र चा व्यवसाय, बादाम व्यवसाय, जलबी पकुड़ी व्यवसाय, ट्रली रे 5 टंकिया मनोहरी सामग्री व्यवसाय टू नहीं खणी खादान व्यवसाय सबुथिरे अण ओडियांक राजुति, अण ओडियांक लोलुप दृष्टि। रत्नगर्भ हेउछि ओडिशा, मात्र एठी ओडियांक पई काम नाही। ओडिया माने बेकार, के सूरत जाउछि, के गुजरात जाउछि, के परिवार को छाड़ी अन्य केउ बाहर देश को जाउछि। मात्र सबु अण ओडिया एठी अति स्वच्छंदरे विचरण करुछंती, व्यवसाय करुछंती। सरकारी जमी को कब्जा करी निजर बासस्थान निर्माण करुछंती। आमे निर्विकार। आम सहनशीलता को सेमाने दुर्बलता भावी एठारे आधिपत्य विस्तार करुछंती। तांको खाद्य पदार्थ को तांको द्वारा प्रस्तुत जिनिस गुड़ी को तांको संस्कृति सहित जहाँ जड़ित, जहाँ आम संस्कृति सहित केबे भी नथिला ताको आम उपरे लदी देउछंती। ता द्वारा आम संस्कृति बहु भाव रे प्रभावित हेउछि। निरीक्षे अनुध्यान कले जना जाए अनेक प्रकार व्यवसाय रु ओडिया माने प्राय हटी गलेनी। सबुठी अण ओडियांक अबाध प्रवेश। अब महंगा थोड़ी ना है, इतना सस्ता बेडशीट जैसा मौका ना दोबारा मिलेगा हमको। तो तभी तो हम कह रहे हैं दीपावली के पहले जितना भी अच्छा क्वालिटी लाए हैं सबसे अच्छा क्वालिटी लाएंगे और बेड पे बिछाओ, अपने घर को जन्नत बनाओ। आओ मेरे भाइयों और बहनों, लेकर जाइएगा डबल बेड का बेडशीट, ओरिजिनल बेडशीट 300 रुपए में 2 नग, 300 रुपए में 2 नग। नया कलर, नया डिजाइन, नया कपड़ा। कुशली अणकुशली श्रमिक, ट्रली चालक, फल बेपारी, माछ बेपारी, कृत्रिम दांत तैयारी, गुपचुप बेपारी, ठिकादार, धान कटा मेसीन, पोल काम, रास्ता काम, मंदिर पूजक, जेउठी देखिबे सबुठी अण ओडियांक प्रभाव। ओडिया माने करिवे तो करिवे कौन? परजीवी जेपरी मूल गछ को खाई जाए, ठीक सेहीपरी एही परजीवी माने एक समय आसीबो मूल गछ को हजाई देबे, मूल गछ को माटी रे मिसाई देबे। सेमाने तांकर कर्तृत्व विस्तार करिवे, प्रभाव विस्तार करिवे। माँ माटी मातृभाषा उपेक्षित हेबो। आज कॉर्पोरेट जगत रे जेपरिकी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, बड़ बड़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सबु क्षेत्र रे अण ओडियांक प्रादुर्भाव। आलू, बाण, डंगा, दीप, फूल, माटी सोरेई, जिलापी, पकुड़ी सबु बाहरु खाद्य बिक्री माध्यम रे संस्कृतिर सेमाने मध्य प्रचार प्रसार करुछंती। एठी खुंटी खाइबा, झुणी खाइबा, लुटी खाइबा, छड़ेई खाइबा, ठकी खाइबा, शोषी खाइबा, मारी खाइबा, हाणी खाइबा, लुचेई खाइबा, तड़ी खाइबा
शिकार करी खाइबा सबु संभव। आमे निर्विकार, आमे सहनशील, आमे सबु सहुचंती। समय आसीबो आम हाथ रे किछि नथिबो। आपण माने परदा उपर देखुचंती ये जणे अणओडिया व्यवसायी गाड़ी रे नंबर प्लेट देखा जाऊ नहीं तथापि निर्विघ्न रे व्यवसाय करी चलचंती। बादाम व्यवसाय आमर होई रही नहीं अणओडियां हाथ को चली गलानी। बादाम व्यवसायी हाथ बांधी बसिलेनी। गुपचुप व्यवसाय दिने आम ओडिया माने बहुत ना करथिले आ देखिबा को मिलनी ओडिया माननकू। एहीपरि उदाहरण खोजिले रास्ता कड़े शह शह मिलिबो। माटीर पात्र भी बाहर राज्यरू आसुची। कि दुखर कथा, कि क्षोभर कथा, काहींकि एपरि हेउची। मुर्शिदाबाद सीए जाई एठी काई चा बिकବାକୁ ଆସିଲ ସିଆଡେ କଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ? चा बिकुଛ ଏଠି? क्या बांग्लादेश रे काम फाम मिलुनी किछि? बांग्लादेश में इंडियन सियाड़े कौन काम फाम किसी मिलुनी? ओडिशा लोक सियाड़े जाउछन तमे कहीं सियाड़े आउछ सियाड़े एते काम मिलुची तमे सियाड़े रहि जा हैं सियाड़े तो रहि थांतो यार कहीं आछो ना एठी कोन सुविधा कोन होची एठी सुविधा अछि हैं ओडिशा रे सुविधा अछि कोन सुविधा सब कोलकाता रे सुविधा एडी सुविधा अछि खाइबार पिबार चलिबा एठी सब भलो एठी मुख्य କଥା सस्ता रे चलछ आ एठी मारदांगा कोलकाता रे मारदांगा गुंडा करदी ओडिशा रे गुंडा करदी ना साधारण शांत एठी लोक माने भलो लोक भलो हां हां के पई रोपा भालो लागुची आ सेइत पई याडे सब पळे आसी हो सेठी भालो लागुची दुई चार दिन रहियो पळे आसी हां ओडिशा पानी पवन पूरा सुआई गलानी आ लोक भी सुआई गलानी ओडिशा ओडिशा ना पूरा परफेक्ट जगह सब अन्य से बिजांसी सब आसी ओडिशा रे माने एठी जे जोडू आइला एठी रहइबो तांग भलो ना सुविधा ना खाइबा पीबा सब उत्कल जनन तांग जोगै दोजी शांति रे ना हैं हां ए एठिका लोक कोन करिवे ताले एठिका लोक कोन करिवे ये आम लोक उडा केमिति बंचिबे आम लोक कोन हां एले केति जाय कोलकाता जाय के उडिया लोक हां उडिया जाय उडिया लोक संगे नहीं नहीं ओडिया लोक कुशली कारीगर हिसाब से जाउछ नहीं चा भी अण कुशल ले जाउछंती ओडिया कुशली काम करिया को जाउछंती कुशली काम करिया रे को मना अछि इंजीनियर हला जे कोन चला से करिया में जाउछंती किंतु अण कुशली के जामे जाइना चा भी कुछंती कि बरा पियाज भी कुछंती कि हम लोक उडिए जागा दियो हम लोक उडिए बंचंतु तम ना कोन भाई तम ना कोन तपन मंडल हाँ मुर्शिदाबाद सब तो मुर्शिदाबाद से मुर्शिदाबाद लोक संख्या केते 8-10 कोटी खंड हेतियो मुर्शिदाबाद लोक संख्या ना एठी ओडिया माने बंचिबा पई संघर्ष करूछंती अण ओडिया माने राजनीति करूछंती कि विचित्र ए न्याय माटीर संतान संघर्षरत अण ओडिया माने तांको उपरे प्राधान्य विस्तार करूछंती। आमर तो राजनैतिक परिस्थिति राजनैतिक बजार मध्य किछि दिन तले अण ओडियांको कब्जा को चली जाइथिला जा हो परिस्थिति सुधरी गला थरे जदि अण ओडियांको हाथ को राजनैतिक परिस्थिति चली जीवो से माने प्रभाव विस्तार करिवे माँ माटी मातृभाषा को क्षत विक्षत करिवे अण ओडियांको प्रादुर्भाव आहुरी बढ़ीजीव सेमाने मो मार आवेग भावावेग वेदना को बुझिबे नाही कारण सेमाने परदेशी सेमाने विदेशी सेमाने आसिचंती लुंठन करिबा को जाहो मो राज्य रे नेतार अभाव थिला किंतु उत्कलमणि कहिथिले उत्कले नेतार नाही प्रयोजन उत्कलर नेता निजे नारायण से नारायण ए राज्य को बंचाइले ए प्रदेश को बंचाइले ए माँ माटी मातृभाषा को बंचाइले न हेले आमे आज
ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥାନ୍ତେ, ଆମେ ପରାଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଉପରେ ହୁକୁମ ଜାହିର କରୁଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁଠି ଏ ସାମାନ୍ୟ ଉତ୍କଳୀ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ, ଘର ଦୁଇ ବଖରା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ସେଠି ଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅନାୟାସରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଏକର ଏକର ଜମି ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଆଇନ ନାହିଁ। ହେ ଉତ୍କଳୀ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବେ, ଆମେ ଆମର ବଞ୍ଚି ରହିବାର ରାହାକୁ ହରାଇବା। ଥରେ ନିରୀକ୍ଷେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବଜାରରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କିପରି ଅଧିକାର ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆମାନେ କିପରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆମ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲାଣି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରତ୍ନଗର୍ଭା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ରାଜନୈତିକ ବଜାର, ରାସ୍ତାକଡ଼ର ବଜାର, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ସବୁଠି ଆଜି ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ସବୁ ଆଜି ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ଚାଲିଗଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୋଇନାହିଁ, ସବୁ ଏଇ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର। ସେମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆସି ଆମର ବଜାରକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲେଣି। ତା ସହିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ସବୁ କ୍ରୟ କରି ସେମାନେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବାକୁ ବସିଲେଣି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିବାର, ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଆଇନସମ୍ମତ ହେବା ଉଚିତ। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, ଖାଲି ଥିବା ଜମି ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଘରଦ୍ୱାର କରିବା, ଯାହାର ସିଧା ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଏ ଉତ୍କଳୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ମାଟିର ସନ୍ତାନ ନିଜର ଅଧିକାର ହରାଉଛି, କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ହରାଉଛି, ବେକାର ହେଉଛି, ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଅବା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, କେବେ କେବେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଉଛି। ମୋ ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ହେଉଛି ମୋର। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ, ମୋ ଭାଷା ବଞ୍ଚିବ, ମୋ ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ, ମୋ ମା' ମାଟି ମାତୃଭାଷା ବଞ୍ଚିବ। ମୋ ମା' ମାଟି ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କେବେ ବି ନିଜର ଦରଦ ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ। ନମୋ ନମାମି ଜନନୀ, ନମେ ଓଡ଼ିଶା ଜନନୀ, ନମେ ଓଡ଼ିଆ ବିନ୍ଧାଣି, ନମେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ନମେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣି, ନମେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ସଞ୍ଜୀବନୀ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଉପସ୍ଥାପନଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ମୋର ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।